Canal FM. Enyo mido akpe na mi no vi tolo tonyo nya sila lo to le Canal FM be nya se modi mi wi zondo mi we ninyo be wono mi do akpe ene mi adomi to ri pe ko wi pata wi wala be o le to mi le Canal FM an kanji shwi mi bali tolo nyo to aji be troya mi gba ko mi pora be ke mi la nduma gbo hoya ya jego me dekia mando izone ya me pepe ke le hwa me tuba ke ngbo hoy muri so izon yo la gotie mi so don don so gotie to ko doare ko mo ba lo do mi adakpe mi le ji lo mi le ji ku be chukara on tonya ne akọ agbagba na dekia e mi na jo po to fie e kaflan amenu va do meto ala me o mi abenu njona jina o chan o ba jina mo le mi anti kwa ku atave alodoa pobe ela ulami wa intola kwa miata tonto ga me asube wa dojisi nyaka kandolo be dogan ke o te wona aloko wona pe siagbe be enunenyo wa hiambe agbetori kwekwe la segomi gomi mi o mi mle be mia agblenu mi le po mi nya jirando mi apotoro ne jumevio mi na jumevio anya enu yo le jo abetitina enu le jole mi abe haji ko mi abe do mi te do mo popo mi nyabe enu ya rekia elejo wa mi abe doda siganto alo doke ponku na mi mi le we wa mi la gba potola no we le mi abe etikalo enu abe do se abe do nu ne to gwa be nko yi emi ko Maurice ndo akpeno ke ni mia yeja yovo français yovo le français vous gbe blombe actualité oblige nke we le joa yeme Milano adengble so nti wa egbe ani mia plonya de fi amu to voni politique ni mu politique de do alo ni mia politique we nya mia blombe akobe nya de l'inkonami akobe nya de l'inkoni to go jubli bois pata e jole agbeto amewe aton ko divon cloué alors amewe aton ba kore amewa mi aglombe abati amandre fifi alo minene amandre poto wa so ke ba ya seni de ke ola no ordre alors no akoda humadia obe seni de dogo ori se huma to be nyamodu ehia be modu la se no changomelo opo enu benyi ma me yolo seni o ma ran benyi o ma ran benyi fa so go to be nyawe o ma ran benyi o yo america gbon be ahoto agbo me se ave nya ma mandre o me nya ma ran yo wa elese onyina o hona specimen ke elese be nya le kaflan nya le mate o ma ko la po we be homa voilà po we be homa de ko hona o so dona de kebe ameko le pliame o so dono tome eno yimpo pogwena wabe hameview alo akoda to ameko le dibone dakona yo wa yo de nanume be ofiono le o la da de ke ba ko adwa be no o so homa o la po ile te pere kalo o la po ile te pere to fe alo ne ala ton nya me ma dengon le o la te alo ya la dakwa e manya kogungun alo mi gba fote utile manya kogungun wa donc amya be ebe ason le die selile le keke yome eyon akpe kan kanibe azoliwa me koni ameko patawe lokone ma ko sowaro ko na yo dasire wa be homonji be wa dakona yo wa azoliwa emela ko mate do vivitio go meme speseni nene ebe jena alo enu adodasi ke ponku mene eye be wo wa mgbulesare abe maran be nyo yo akonta nyo yo abe odayaro potepotia odayaro de dome que awo me no abe nyo donc c'est sur des bases no do di o zonado yo on a rekebe classement wa o classement nyakwata minye kule donc a tepe ke amesia me hole dekebe homa me alo me agbokobe ameko to wa ko to wa dakona yo wa onya kule tepe ko ho wa donc doda si ke le fie yebe ne auto campagne a dit le wote ke mila jame ke kama den no campagne électorale annuelle wo
doda si akpɔ mɛ ne fi be wa adzagbagba aɖe nume na edumevio le wo la da koa na woɖoa no sɔhoma teƒe ke wo lea ne ŋgba be flu ada na me bo ye nyina ende ko ŋgba be le se éducation nene ko éducation civique de belani donc ye dumevi ke wo va pompo na be nya be ahoitɔ fort va mia gbɔ ebe nya da kɔ na ye ebe le homa ye mi sɔ homa dia ebe ele teƒe ya ɖeke donc ne mi la wea mi la sɔ mi ba lɔvi ya ɖeke alo mi la sɔ mi la lɔvi ado ancre me donc mi sɔ do ancre me fi mi la da ne ya ye mi nya be eye mi da ɖeke ba kɔ na alo ahoitɔ fabri la fi ɖeke ahoitɔ fabri yo mi be ɖeke enua agbeome yo emegoge yo Chassona Traoré yo ole ko ya enua Kwesant docteur Georges William Kwesant yo donc a mi akpɔ wa pata la de wa be tepe ko lea fion edumevio le edumevio anya le ona da de ke ba ko adoa enyo ke gbɔkoe ne miagba nyatsi vevere le to amena mia ke mo mia va dia ma be ni sobra la gbe chan ni sobra la gbe akobe nya ya mi ke o chamo vo ami amandre won mi po be o nya mi amandre o de komato ni kanji wala gba ba de amere to le mo pour le moment y kan yo amere pe wa me ko gbele nu gbele zon do wa kwa do ma hin on poto campagne aji o na mere to ba po be be ga mi se be ye dagba yi o inba o no ga me mi poto campagne haro donc ga mi ko ro funu no ga izo me na mere to ba po ju alo proposition ro ba nani e go mi le yo proposition wo bi wa o de kaka be ahuto fo nya sigbe america lo vere ba panko e o le quoi donc jusqu'à ce jour là abito ma din pour parler panko donc les propositions ba nani kaka ya me ro po be yo to ko yo pompo yo me ko le panko ahuto fo nya sigbe yo pompo se no gome hia be yo agba de yo me do yo agba so yo be voix lo ya wa so yo be msin alo msin do ame no gbodo me na america de ya ga popo vi le gba le no on po hun campagne électorale quoi no gbe annoncer quoi mi la gba ne eva do mi agboa ami ave didi won kwa mi la gba na eto jinoto o la se wa ne ba me ason le ko gba na gba le a e la son ko to kwa e be gake be so dare be e so caution alo caution na ko da we no na klube e la tro ho e be ga e ke ni ba me mandre won be nya ti a in tro gbo be bra gbe be nya a me mandre won jo so gbe vovoa e mi nya be ni so bra gbe a godudore na ni egbe a nya kaka homo o ba de ni bi nu to gbogbore nya kaka homa gbogboro wa ya lo presse gbogboro wa o ba le ponpo sokure awito Jean-Pierre Favre ANC président ba kudo ibi godudore ke me ku nya kaka dolo wa o ba le ponpo sokure ni be enyanti amoro po be o enu ya ke me de to ya amero be esianu ebe nya le me pe va me robe a mi anto bi glon le mi abe ahome begbe me be do sutrota be ngba hian de ke o poro boys docteur Gauthier po hoya me po ya mo no yin sobra gbe ye o pompo so re kebe conférence de presse anti ye maso do va do me roda le mi aba gboaji o po ya mi ado courage nya kakado pero ni an ndo le yero wa kaflan egbe a apeto Jean-Pierre Favre le gbon be no be fort ngba yi le kebe se wa de fort to le kebe a son le ame fia be le po ho be bonu fia be le po ho be bonu e do la ni candidat o do accepter la candidat kembo o accepter mi candidat vo mais ka be le gbon be no be on de fort to le kebe e no a son le juge ku do juge me vechan e wa ben ko ku e no ku constitutionnel o be no be ku constitutionnel am le TPO constitutionnel ke le TPO wa mais valider dossier ke be le gbon be o do la se o do la dasiro e di so la valider be dossier agbo ne enyane le la gbon juge ko le cours constitutionnel la me wa we a wa po ka flan ne mi gbon fi be no be me ma jo gbon ko ni ma gbon be comédie o ma gbon be théâtre o se comment ele sigbe o le théâtre ne wa o be le vin tiré on ne peut que boire et gombe o de o pa havo mu ko wa nui nu ji po mele donc Amérique pe ngba so ti si o gbe be na no vio e jo mfifi o be da jo yo ke o gbe to aji o gbe nu anyin loji o gbe lon kaka lo wo kaka ya Amérique pe mbe awo mi ma yakọ yo le akobe wo no me kaka yo dasiro homo yivo kwa e gbe Amérique pe ngba to no via be ameke dasiro yo dia ame an pomo alo ndo se la no fie be le on e pa i binya ke me de to mari e la TV me fa Togo mile rien n'est impossible
ne mi po be no même les possible voilà des juges amis rien n'est impossible mais Togo mi le go be o po fi ke wale be ke mi le Togo e amio se gande pe le mi asi so to ho no o po ma wo ni mi we sin to e po mi po na koko na lo e po mi yo na be de Togo vio le ayadudu ke me o le ya on de Togo vio la ayadudu ya me po ma gbon be no be ke mi Togo mi le ya amenya le ko gba na do ma hia e cha enu wo popo we ni enya po we ni be gbon po da be de avlafoa comme Togo mi le ya ndo la te a sitortoro te vale endo mema ba ni mi sonku e mi pore ke ason le le yidoa ma gbon po be ti ata yin enu e be le gbon wa wo da re pe ngbalo izon ason le mi le yivo o lon be ason son le ko gbe le me kwa ya son son le mi awo nu ye po be le e be nya gbogbo me champion fa po be ye le be cb egbeji e le ponpo doa e se ana e nu sen fifi ke o dasire jina be ni candidat et la tempo pour secourir ni be non mais on ti e no ti o e de ni no to e you have recours e le wo e pote ale e se tobo ni wa wo nti do e gotie o po ka flanye kudo wa nya kem no school kokwa wonu ko na be droit vitu cuire po wo kwa njo ba pan ko e ma po be comme dona passion dona e lon na nya kaka do wa njo ba pan ko nya kaka do be chuchudo okwa nke mi agbon bo ani mi le gbon esebe nya e de na funa nya parce que problème ko le se poser le Togo alo nko e biabia alo endo ko wa modo le bio amodo gbon be se agbon be ke se agbon be ke se agbon be ka ka fla no so ANC egbe senator le ANC be no so parti politique ko ta egbe koloya senyala gangan lo ame wa no ko to le impo pogba mpo amina de ka wa esia kota ke wa enya de ka ko esia agbon na no so se amewo wo se do alo no so nku po ya po enyare ka epo se ogbon na voilà mesia meyi egbon gbele ebe enu agbongbon nu la po vo to do na me amesia ku na me akome ku to gon enya ke wo le de gogo ku to wa e ona be ameko ni juge ese ko pona constitution be enya ogbo a wo enya ka fefere pa nya be nya pe jojuro wa enyi be le nkeke ko me nkoko gba na me a ameko ni de kebe do to wa wava se canal fm finene wava de me na mi nya gobi to fike enyalea to gbo be gbada yiro to wo gbada yiro mi le se ni pe goma be ro globe o se a globe de mo gba de mo ni amegan fo nya sigbe abe ni akoda peko lo we 4 mada yon e me da won amero be o be compteur à zéro premier mandat e me da o ya e do se no o 320 yo be la ba jume bi o jo le to domine nya mi le se ne pe to gomo so kure ne be nya won ti o gotie je kwata mi nya bo 360 ese no ti ne ngbale le ke mi di o chan o 360 ese no ti mi d'accord le eju ame ogbon po mi a deuxième tour po ba ni so ogbon na mi da deuxième tour e tu gban mi da o le o trike gban na be nkeke bla fe fo fe ame o le pe adon asi tortoro na yin ne ngba yin asi tortoro gobi re o chan nya gbon be un pas alo affordé de carré o pe ame o le plo mi alo uni to wa o affordé de carré et la yin de ke mi da dojisi du moins be il y a un pas o le pe donc et nous kento le fifi ayi be ngba le ji be nya yi deuxième tour troisième tour alo be kere et nous to le amesigbe ahoto Albert Olympio nenia et Albert Olympio nenia ka flan nka be gbon jumle fi o gbon ni so de ava ibe mauna e don alo enanu enuade vovovo nyabe politique nya do junya gbon ha be nkono lo ke no akwa te boro ju le opposition alo ame o panko ji dudu o me an npo be no dabo ganya wa etuma no mano e le ji ju ano uni to wegbe o le po be o diviser pour rien e go be le tukara ile ne an e wo pona wa be nsian enu oji be ya wa o pona o yina ne go be e wo ason le oji o yina wa be no noji Albert Olympio gbon jumle fi be fichier ale corrompu e gbe ame ta si po deuxième tour troisième tour o te nya o quatrième tour fichier ale quoi que miate be candidat de l'opposition alors opposition be ameke les avec panko ahoto fonya sigbe nya gbon po deuxième tour ko le deuxième tour agbe to fe po be dani ye mi la gbon be no be OK e ti du ami hoya fichier ale e quoi o le gbe donc e gbe ane o 3 le senuanti obe na mon popo amero gbon be na mon popo amero gbon na mon popo e nu gan ke le anye fichier kemi so le akoda pe o fichier ale de mo be akwa me la kwa donc aussi on kenji magwa donc fi kento nyale ya
et donc il va t'acheter fichier va me là il est va badaya il va parce que en crachant va voir au présenter au ton maudit c'est nous les fichiers avec ponibe il y a do aboga il y a wodo debere candidat ko suborware ne di divire et la gbate vemia ne di divire gamen po yo la be gbadan po yo to so nya gbadan po yo re npo be les sessions to chan ele si ahuto agbo me gbale e npo di le coulisses be alors les et noa deko le wanto no do me no akpora be ke yo ate wedo ne yo ma supo kaka e ko ne gbe ya aboga to na nya et amesiame parti de l'opposition pata o se wa no gome ya nkan jibe mi gbona be so die he ka so ya nye he ya mi pona bureau de vote wa mi te pona opposition wa mo le bureau de vote pata voine egbe o so be wa no ju wa woto wa ne eme goge et les dapan gobe ntoa me ka so yi o ya te kwame ko la no bureau de vote et a hoto agbo me le yoto me la kwame ke la no bureau de vote et amesiame woto vide ya o pa koloya mi la représentant à l'opposition là nos représentants les bureaux de vote pata que les fichiers que les corrompus wa so lo do cha ne glo moya procès verbal ko la to le bureau de vote de cas no fimi confirmé wa mi la mon jendi nous ko blon fi no fimi kudo fimio alo fiame kudo fiame o fiamero alo fiamero o la monu jentia ewe be nya va be ma bi sebe le apa on go jare mi po be akobenya enyireka wa dakochan enyabue ameke la dakochan enyabue enu ko la so be dakochan enyabue o karibe mi wa gbo fi be opposition sogbo fi be ebe militant la te dakone le po susumia ne mi lo nkube o tona mo po le jumi fi be o ngba wa koda homa bi o karibe homa bi akoda homa bi la mo sia ho me fi go mi no mi gbo ba mo le yi wa be homa bi que mi to mi se join ka France bere ke be no yiso amero bere ke ya on gbon wa ke mi to mi je hie no amero la ju ba to mo animo wa we yo o du bible fo ko to wa me egbe yo ba nye boycott am yin de pe ore boycott am le boycott da o me amono be da kwa mo le kwa e cha le bere ho ma vie o amole on ve ho ma vie o mi gbon le monu e ho me fie pom no alo mi no kunya nya to nya kakada o to mi gbon be awo mi ve wo ne o ve wa koda ho ma vie wa de npo de fi o ve da ko hade o mito ejumevio no tite ne wa yi ni wa ve wo akoda homavio dare no wo dare vo wo no dare vo ne o la ve dako ko ma ve dako wa fike nyale aye wa o jo so wo fi jo be va mi jo mi nya ve dako are nko la so ve dako fike nyale we egbe ya no so nku so no pata geme ko opposition le yo wa to alo be militant le gbon be on gba yo ve homavio wa no pa wi ni ba padia uniale kaka afino ko ya monto va te se déplacer le ondo moyen ko to wa o mettre moyen à disposition ne wa te be d'accord o kwa donc no junya gbon ha kwa ayemonu gede no na yin donc unira ka flan au fond na santo gasi agabe ne pepe me ya au fond na santo o dora nko na nke o pona de ke suara no ni suara no roa no le gbe awon pona so aka ni so to ayo pona de ke yo awero donc a mo le gbe ke akoda o ma vi mo wa se ogbobore eya mi ma te ngble go be no so leader no so opposition leader no ni so ko ba tro ba gbon be wa tro da tro na nkeke vire no wa so no wa de ke be homa yo la wa po be no be e do to chan lo wa me ya o wa ba koda o ma vi o gba yin de ke e de fun va mi ma no anyi do e won ya ji la gbon be na eglo alo mi ma te po jidudu alo opposition ma te po jidudu donc nya so nku dare nya pon kwara mia son ku dare mia pon kwara no la da ko ya po mi poto la ko we nya me amowe so na ku ve do na no me amero nyi na mero ko we ve po na no atepe bora bi na de ke akọ ale yido akọ ya de elanyo mia chamini akwabe da mia be da sefo mia yo be ameko we la son ku ve po no atepe mi nya be nene be amero be de o be baba le togo ya kudun mi kukua ele vavo e pepe to na mi agbe ya ki gbale hlen nyava le mi be janya bogolo me e le nyi be mi be Roman catholique to o biobio be you are donku akwame you are ni observateur si we ko yoro ne am ko la kwa kwa tepia
voilà au mieux bien ou romanji be on pomo yawe nyokota na nya kanyasi yacha mi khole nya be nya kakada opea ministre bukpesi be homa kebe de toi be on pomo la alo yem no e mon popo ya be yem na o mon popo alo government a na o mon popo ya go be mate pompo le nto ben come o po alo amere jere kwa e pompo le government pa ben come na o mon popo go be le ye obe enu popo me anu wa lecture alo ahle de ke wa ba zon le wa fo no do wa be wa be didio alo wa be nyakoko gbona be e so na kudo opposition be bia à l'opposition be nuko gbona pa yo po e be no be elesigbe o sigbe fada alo maubame ke la nani e mano apare peji o no jibe nu nenyo eduane nyo yo po e be no be onona opposition be akpaji kwa kuro de kebe azoliko zono alo de keba foko de na ntia yo matena o mon popo be wa observer alo wa son kudo akwabe edijeje nyueme bo anpo be ko acho sia on salo da tame nye proposé la gba na ni akpara be de ke o la jira enu dodo ma donc mi agbon po be lenkeke ko gbono me mi la nyane ola te ba gbojo me no lo alo ne ba nya ke nywe ministre agbo wa ele te pe chuchua okpo Gauthier ngbonande na ole état dictatorial alo juke ole kwa apase se ya kwa aye gedegede ro na nyipo ole kwa ministre pompo ya pompo dopo nyemnyane José hake bele a epo nyem monjenti o epo monjenti o va no so mo gbogbore amesigbe ahweto bojo na na nyi vai ko to mo mi ya catholic we agbonugla onyi vane edo politique ba paji ya ponto apore ke Bernardo a ole pe a mi va ngona be ma wa vire alo nyina tam c'est un jeu et nous ane be nyina aye mondo va na nyi ole pe a mi gba pona mi be o mi ngona be José be nya ya okwe amingo abe khosebenya voa elu ke le ibele ko nyawe fada ko le ni enwa Roma catholique we nkogbe gawa apeto yin se mi okenene ne jumevio o le pon le doigt on en club olanya ne jumevio la yamea olanya go be après tout a jumevio a choni okwe donc ne wa be didido alo wa be nyagbongbon do olanya no po sigbe le sokudo e junya gbon ha de tonene a e pe yin ke defun vire aso nyakota mi le nyakaka do tenene a ne no mle yo ami gbon ne ele sigbere ke o la be abe no be jeje meji ele sigbere ko la be no be mi bio accréditation nya chama son ku akpore ke akobe wo no le yidoa o gbe na mi be o be no be o be nya be mpoko mi pona le radio di na mi radio di alo nya nu ko mi nglo no le nya journal o me a be mi no na opposition di o le pe a donc amia ngwe ne be ndekpo be nyewa donc eljinde ke o la tro asilenti wala so nkubu ken so po o de communiquer atovo wa gamen po yo ba boni se ni wa communiquer wa ko de to o po be so kuro nyare clear no o son ku so po nyare clear do anu so catholique egbe anu la be catholique nti ne catholique la va wa for de dia o la te gbon la paro goji we catholique do candidat ore agbon apakaji o be catholic do si ahito agbo ne o la te o la o be mo esi won so le po fifia o mi ate gbon bo so si won le po wa nyanyin po ne kakaka o po ne kaflan ahito alo monseigneur fanu ko pojo ele jon e ba zon le we gbe a npo be ele plutôt go viota ele plutôt viota e be de na funa nya be le government tele bébé catholique to ma son ko no amewa nyame ko ni opposition wa mi do la nyabe nyako le gbon LTP e ne ke be nyako le gbon LTP be ni be chale plutôt go yota o pa gbe o le gbon be communiquer le gbon be le si o don opposition di nene vo un peu comme le poilo proposer que o be di a ku do opposition na mle no LTP o e go be member opposition be member alors tu sais tu agbon hawe akameti wa o me le di asegbe ne o voilà ko be la pade ya o le vun alo o po be nu e be li be le wa elolo alo nkogbe ale be lana do wa nda don yo ji o o kon ke di magbon donc no so nku po no nene e pojuru wa nyomi no vichkwire
nyomi no vichukire mi po game am gbeke e camp la vale télé en couleur vale be nya be nyon mi po ke conférence be enu yiro ke mi va chian le bien me kuko me mi po le be boyalo be boyale juame mi po le be pefuno togota le ti sia me kudo dole le antocha e me o le la me go me antocha me va fo de gbogbo le be pefuno togota pa ne ba meke e boyale juata e nya juabe ndo kwe e no so episcopo be epupopo egbe alo oso episcopo egbe le togoa o be abe tani ameshishi de ka o po be ke ba me an edo experience alo monte gbogbo renti ke ne gbron mi ro aso de le eme donc ede ma so le me an ele tito le va le akpado di voir que o te de communicateur ne le gbron be de ke catholique to roma catholique to de ke ya na opposition ado anya se ka be donc mais avec à fond de allo épiscope a faut kebele de ya à fois les et da dit assez coudé et on le bomber que on le bloquer le temps on pe soto et du nous que me le du amenyoro wa on gonenti o wa e de na fombe e ha pote ojo bena e ha pote ojo bena e gombe no so nu egbe a et n'y avait qu'on c'est noir et plombé liberté de religion et le pata voyez n'y a que oya porter on te donne c'est à l'autre donne courage on te donne asi bena wa plombé et lui avec kia mle ignorer le juame wa ma plombé a mesia me kudo e be dinyae ne dinya pompo a noir et conscience wa pompo no be agbona dinya wa pompo no ba agbona no gbona e yon ne opobe an e ma gbona wa no gba garder chan e gbale on to gbo wa mi be gbe ya et nous gang qu'il y a mi mate affirmé mi mate globé catholique so candidat d'automne voix catholique ba gbonu glade ka poebe ne mi la de juale ayarudume mi la de togo le coucher ke me le ya et la hiambe nya pata nya no ngbo domina america lo jumevio o no ngbo domina america ne wa panko ahito fo nya sigbe e wa panko ahito fo nya sigbe ke e bien be episcopo gantien ni america la panko fo nya sigbe e le ni ahito akpewo me kojo e oglonzade ya sokuriwe afode de otia e mu na nyi dado e le ngome ntocha mi le sewe sadidiro ko we medao e jutabe sadidiro ne enu matem a des sogneurs de kudo amedo de matro pova et les candidats pas tamer mais le pondé to disia a mi ave clé ye poe la cb a me orike o le dengbo domino non le fion a me le klabe o le ngbo domina me me le kile le ngbo me to voni a me fion et so kini va ku egbe ya e mi se nyonu chombe nko ko ni a ncb nyonu chombe o le ngbo dominer champion femme et ne mi ate blon fifiwe candidat wari mi aglombe amedeu ni nkono tole me ala medu ni oglon le football be favoria ko ne mi agbo ba medu ni nkono to egbe a no so no gbe wa pora be parti ka do pour le Togo ma no po unira en première position egbe a la po ANC en seconde position voilà mi va accorder dabe wo na yo me a la po be ansemble seconde position e go be o mundu jikpo di o mso be du jikpo le gbombe na ne o so e junya gbon ha o le Togo le gbeme kemi le a junya gbon ha gan feke le a no po unira o la po anse e gbe be nyam le gbon no vo gbe ki a ne mi so akoda da ba zon ko e mi le zon wa o la po be agbeto ni ma gbagbon junya gbon ha agbeto fe o le ni favori a le ko le gbon lo wa e le ke agbeto fe o le ni me ko e le ni ahoto fo nya sigbe ku ahoto mesan kojo agbe o me nkena gbon no nene o kene azon le o le ya o la po be association vovovo parti o c'est bâti o de wa ngbo do no fion na fo nya sigbe o la po association de cas evelo parti de cas evelo o de wa ngbo do no na ahoto mesan agbe o me e so ke va ya anseto won to ba se be nyonu o de wa be ngbo do no na Jean-Pierre Fabre se be nyonu o kon ke ni maguna koma e ya be parti me ton to pe gbale de be ngbo do no fion dila se nyawa gome kule e lu ke le gbona wa re dila se gome kule no so parti politique do no gba ni gbagbo be satellite alo abani wa chan parti politique bo yin
Allo association yi egbea de ka eve etondo o de wa me ngodo no fiona a hoto for nyasingbe no so agbome kojo egbea amedu ono kusa me be ya koda pe o wa pe a omi hian o so be vu alo de wa ngodo no fiona a hoto mesan ne ma don kwa le ni chale me o le pon kele gona o de wa me ngodo no fiona a hoto agbome ko le ni parti o CDPA que ne kota mi jesi e soisoni di dire kudo ANCA et le deme ngodo no na a hoto agbome voix bébé nous keke les gars que mi le pompo ya uni be nyonu asime nyonu veveto uni be nyonu bo le de wa me ngodo no fiona a hoto Jean-Pierre ANC autant pour moi mais uni lo uni be nyonu ANC be nyonu ANC be nyonu ko le de wa me ngodo no fion na le gbona a hoto fa no Fabre be Jean-Pierre be yo le ngodo e go be nto be ha me vioke ni mi aso msenu wa go ni mi aso ame pote wa ame bu kasawe habu meto le no ngodo no e yon se go donc jusqu'à ce jour là habu meto ko le a hoto Fabre be ngodo me mais go be egeon mais go me be geon lo voilà et de là aye do kome et de là sende gome et de là butame gamen po yo enu wo zan po do hare o le mi atogbe ba yin gbanji o kwa mi akoda be de kemi la wo elo no tati po be yen e wo kin da to nyandia wo na isa tuma le to no be deuxième force egbe deuxième force a no po unira la po ANC voilà no be deux personnes ko a mo le ngbo do me élection la koda da be nyaya me no po for nya singbe ya la po a hoto Mesan Gabriel Agbeome c'est nous akonte wa gome kule so kule gotie kwa na elena mi le glombe nkeke o ko gbagbana nkeke viro gbagbana o gbale nkona mi ke mi awodo de be nyanyin po le glombe godo wa a hoto Fabre ne va debe ngodo no fiona Agbeome nyen po le gbane ne vo kwa popo sedo la nani ajiru do ko le wa me wa odo no do asi de kebe nye na va ajele chuchuchu na ajele chuchuchu ni so ke an se da o ibe bobo a pe nu Agbeome o no pa hoto Agbeome la ye wa se pe o pe o la ye gan ṣùgbọ́n ele e ya le be azon no gbon kulisi be yan sare ya ele di be wa no do de an se towe le po be no be gbe e wo le gbon be no be deuxième force politique gbe awawe mi ko gbe won na hado npo nti won le jibe yo ayin bodo mo wo forcément yo donc e chana te no contame vo wa topote ko le gbodo me yan le gbon be comme dro am leo dro am leo e gbe awo to fa ni me do ma hian le akoya me e la yi président me do ma hian me dem nyan e no to me o ke di ma donc a me potio ya enwa le yi no vevere yo yu ale yi no vevere e o le gbronya donc ne wo po be yo we gbe a me potio no sonku wa po nu kan ni wo be ya ipo ya a hoto Fabre a hoto fort a hoto Agbeome a npo be la gbe toton mi la di premier deuxième ne premier deuxième a me ko be nya nya kpora la nke a me ton wana gbo me ka me ton wana no ngbo domina lo la yo ebe accordateur amoko dernier le premier tour la yo be on est dynama politique be etomemile kwa o la pon no do de voir et so ma pon do de o va nous gan ke la pon be e joa be intérêt et le vevere on est pas du me vieux ba ya ko le doa on est tati won to we photo on est tati won to madu ne wa po du me vieux be enya gbolo wa po du me vieux be enya gbo ke ngbo ho ni mi atro gbo wa de nyarika ku vero ji de politique be nya o mia et Maurice du me vieux le doya du me vieux le pefu ye amero so do wa kweji be yo awo ri jabo wa nde kali de fo yin be mi le pono no me do wa nu o gba poto le ve mi ni pike de vieux du me vieux we dana wa be e kaorwa ni so mi le se do o tu pata e suke government are de so de ni bi no nti o du me vieux le mo poko me be na de enu ko le tuna yo wa de o da ba tu fe na o le o alo na ba tu fe wa bu mi nya be
et de haut baïsan au son chouin et des badjo ni so baï et nya kan ho mo do bade et to so kurinti aweta gotie opo les coups les filles c'est nya kakada to ne mindo se la na mindo mse la na homa me de ala na gbe ta me de be le do microfinance ameo panko de kebe doa alo ameo aweta fo nya sigbe nanse bono obereke doare de ko le wedo do ka le wasi o alors nous benyi ne ku efie kwa enye ku dade de mi jogare nya mi jogare alo gare do menami gare sumia si yare nya chami ate be haya pièce de carré la fille kwa la no mi do microfinance biabiawe de o awo pa e de fun e go be edo na yin mi gbon bayi no so IDH en to di IDH o be investir dans l'humain premier ministre auto kwasi kuche beyin eni jupo enwa premier ministre bayi be dope na no be gatie me amo be gatie me ma gbon be yin to ape gatie me ne be gatie me yin be ko mi le haso so me ke mi wula na garo IDH mi joan son liwo we Madu to ma bomi e no be nya former collectif ko to o bomi le connaissance communautaire de noir de belle du me le fie ko to o bo ne gba joga mi gba jo ntwa si so fie la twa so ya lo o kwa e be yin be po do me ro gba so run ko ene ne ba me o chon le nkeke ko gba no me afi ke gatoa o la gba na nya chan e ju me viwa mi la gba nya e go be o ma te ba bo no vi o be mi e wo de kere vo kakare wale be o ma gba yo no vi o be la a contact le o ego to gwa se so po do nko no ye gbon po la nya me voin wa ni so mi se lumen ele gbon ele gbadago di nya daro gbadago ko mshinle kaka ba do ga ne gbon ba lo do ko yin ba jo ne ba le yin po immeuble ke me lumen le a e la yin de ke la down dombe len kekere kare me po la bo tui wale se se onwa c'est comme si neo amojo ku gayo ele si fiohae na gbetabe on tu de kebe do pia be le sigbe e gombe le session nu ele se fio ha we le na gbeta e gombe o le pobe de ke wa for de o le doa mle nyon vo na gbetare mo e ko o metro gbo na de kebe gbeta ko tu egbe anya no gbogboro we ifa yin so abi po amole na le funu le pa bobo ko to we wa be gare etie me wa gawan sueur c'est à la sueur de leur fond wabe a dejeje be gabeni o lo don ku su o le kwa ye ba dejeje be gabeni kwa ejina de ngbona be on gba no plo mi ku don ta sesen vo a gba no sin tale mi anti o e go le plo ju a ku ta sesen vo mi la ya du ogbo le poga va ko hlo ka ko poga re o be ya so wura e gan ko nto hlo jade po so be wura wa gba da na ni be ga chan o po be eyin endeke e poto viria e poto kwa mia be mia no chan mia fofo mia to artisan me ko ni do to are no iga daro oro de dagaro e ga jaro pia o le buta me na fi o la da o be gado a o la nya opo to go ti endo le ya no son kuku egbe ya mi la po be microfinance do le ya e wo vire o na ni vire mi la son kuku e sigbe ye ma o de pe ba jo no se mi lo publicité o ma be ye ma o de pe wo lo publicité agbe to ke nto se ran la e wo mle gbon be e do le ya o la nya be o na ni o do base vire ke o la te gogo vo no ibe de american va ni so on va le yin po asila si me alondo wi ma yo be kono ne asila si ande microfinance de o po no dile no di la pa me be ba do so ni no ba do so ni no la no di la pa me be enu adiare no di la pa me be goudron ko do fia o di le dia npo bo to na mo o le ko ko kan ni ko pe ya npo barak de une pièce de onde ko to ni so ni le kuro ji po ke le bi o to na bo be no le funu ho kaka gba ngon ka do ji be yo le di e do to me ko na jogana yo wa o ho mo ni di manyan ba no ho ma cha ho ma akpo ho ma da akpo fi ame ho ma be tepe won en ke ji ma gbona e go be no so microfinance e go yen ji wa yo ma yo de pe ko no se lo publicité wa no po microfinance o le gbe ko mi jesia enu ko le tua won to be immeuble pop immeuble ko le tua wala bi o ko se be oh fine o jagbagba alo le jagbagba e go bo nani o se ke ni ma ko me
e ko le gbono wa yin ti ba yo ni pe mi ko wa no yi ka ko be to mi won o yi so e o la po we e ba bio ko so yi so de carry ale ba le bio e be nko gbe gari mi ku bi le cancel mo nke gbo be so be de ko na yin do ya re o ma ka kan sibere ke mayo de lo fisek o ka ka se ke fisek gbe fisek ho e ho afio pata o ma ka kan ne a e be yo le ason la di vo abe mi gba po pe fisek ka kan kwa e vo ba fun le be yin wa cho ka gbe ka kan gbe pa o cho le afun adi pa ni mi dada mi to mi no e ya jo lu men to ya jo e de jo bayi entre temps nu ke le gbona pereka npa PVO be nya le gbona le don vide me la da pa me to toro me le zimba ba fide le funu apa pe di ho amo e da pa amere yombe no be Maurice be ndele jo le kere njawo amba ya ojo kwa me go no ba se chan pa yovode lo la se pa no gbe boga pa yovode gapo jina va ojo o ya America lo o Europe me lo ave ba gbe vile le funu edo so do wa ro koji o tro na afen o chu o rana ku su be no gbo ba lo me a ba te fo na yo amere gba dompo na yo ke ngbo edo ko o yi ta me se to a omnana suite favorable pe wa be jojo wa ne o ke nyonu ewo ahweno ewo ahweto ke le jade nya bere ade ke le dia aya ele du bo le poga no iga wa dare ra daga ra firia buta nyore na nya fike o la da egaro ne esomea ne ba nyono lo ntonto abuta nyore anya fike o la daga ra doa enu le woni ni egale dona mu sugbonto amola da pakakaka va kwa omla se don tire pe nu Maurice nyimnya chuchu vo mi matem ajole mi wa note mi be asenka kan ke mi politique ya lo yo ko mi aglon ke mi awe ka metete chale mi abe nu yo mi do mi se yin so we nu o gbala no dede do 2020 mi le ya 2022 o ebe dudu na mi chavo mi wo ka metete ya mi tesi mi abe afa ko bi opo yin so mena le kokoro no Gauthier mano do magbon buna o mi le wero de nyangbon ebe nyabe do ya hia be mia aso spécialisé le ndeme comme kwa sibe mia toko pona e kametete be nya ogbo a mi kan asen ku ya wopo don to poto na mi mira o le togo gbogbore dopoto le kebe do ala so kaka nyabe taton to bo e gan be ne nyi so nya pata lo jume vio pata o nani haso soro nani sibe mouvement matel tekin ko to nene ko pona jume vio be no de no alo dinabe jume vio ne fo ne be haso so o no anyi yo do apa yo nlonu amo da pa gbon le jume fie ahoto fo nya sigbe nto iterrain amo da pa bere re ko le roi papa via yo wa shiunu ekuto gbe ne be di do me susu e shine be mi gba le di wa re ahoto fo nya sigbe ne se ejume vi ko be le polo ani se wa be ko fan e go be ne ko le roi la pompo gbe ya e go ke be yin na po yin be ahoto fo nya sigbe polo ba o pe a ahoto fo nya sigbe polo ba wa ahoto fo nya sigbe ne wo ro de be mi le ele wondo ko e ka flan mi ma ka fi o mi ma fo sigbe ne o wa eton wo o mo afia o ne tete o pe a eton wo o afia o ne ba Claude Leroy be nya ya ne jegbagba ba 3620 ne tati la o po enu o de fi okoto be na France a eye be asikpe anto ale France allo France le ngbodo France ko le nu du ona mi France gbon be nya wereke pa no so enu po a nde ko be o bayi ame ale jaune enu ale ke sane do pe ale pepe mi le chien enu nya le didi no le chien enu nya didi na sagesse allo si jeje yo gbon be yin encore o po a nu ke le gbon aye wan donc ne le pevi ko be o bayi pe ko be o bayi o me an te won de pe wa lu te na résultat re pe a compte re pe to go be ju o wa yin popo be pe ko gbon na me be na compte re pe lo parce que football a miracle le me nkunum le football me mi gbe o la de ko kudo enwa jure ke mi la po ball ave jua po na ball to wa maula ba ve mi anu ala pe mi anti mi la te du de ke be jua di mi la te dagere kare aso du ke be jua di vo ame gan ebe ameke le fion ball to go ba fa ko vioa eye pe do mo npopo alo epo le bo anu lawe ke nte le wo enyu ere o po va da filia mi po be e dole
de mi jole e ya todia comme il est apakovio be nyame alo mi le bolbe akpadia ma ko be fédération chan le e ba afome atro do nuodo e chan gamele suno chan atro do nuodo atro d'accord ko to e mi la ko be ahoto alo soja gi akovi ke président e gba le tome e gba doro ko tome be wa gba da akona e nko alternance le football ya me ya ode alternance le football mais o le bioma e doro ko tome ya na me re chanti be ye cha no funu ma cha doro ko tome wa me ve no re ke ba azon le ame san e ko eve pila kemisia boa en fin de compte a me ve gon va se retirer donc elle est kakpele me nyama bioro ko sebe ame pote ore ame ko ni agbonuglana club vovovovo mi nya ame ko mi nya football no me ko to ore ore de ondo capacité ondo ondo enwa ondo capacité be lati wa te we o cha te we nke o wo chonji ade ore ko to me wa pora bi na de nke o la te o mo a ho to gi apo via epenye wa wa ne nya ganre le magbonwa nyawa ahoto fo nya sibe pelate so de kebe koju alo ne comme togo football a e bon amia e pelate ajira de kebe enuoro ne nkeke ko gbona me are nya kwata nya apo jijola nya kwata nya form no no we opposition ku do parti pouvoir kwata no be togo vio dagelo wa oye mingona be le parti yamo ya ta mi no ajo mi pora jijo e no pofio so me apori ke no no anyi bayi togo ikan bayi apori ke no no anyi apori ke togo mi na kaka olo bo mu ya di tona nya jume vio chombe mi le wonde wa le jawaba ne bakpo togo football abe nya bona e yo Maurice mi ari lo te ni va se ka je kala jo ne ndo nya de magbolo mi la koda dabe wona me ne mi gbon de be via media oni so ami ne wasi ntonto e gbon be le nya chami po do wa e mi gbon wa ne nu gbon wa e fiom janel do ma hia e wo sigbe e candidat ke bo ne d'accord na ne ya o be nu nya ji do be ni o ma te nyi o de vi champion no me do ma hia le mi empo yo me ya amoro so de le me ke ngba amoro so de le me wa mi na po ne wa nya be nya kakada oto ami mle don amereji le mi la onu aro nu ala nyuan e be nu mi le wo ne ma so wo nu ma to no be ejunya gbon ho pata no jagbagba wa ejuke alo wa na hehe wa na papla wa be jumevio wa be ejunya gbon ha mevio e go be to gwa mi kata nya to be ni ne no vi opo ro de be gbon ya npo nya go be ji haro no so opo ro be de la no ya mo nu papo le o cha ba bi e wa no mo o cha pore agbonle opobe itoa eleloa enyo so ube nya nanyi nya novio sibere nke jonya ba so me mo nu di magbon nya toa ameroa ba be afo ame asitebe osu ba me alo gbon be yo ba me a e nke be wa yin comedy anu ya rekereke ya to ku de gan me a akoda da wo ne be ko mi le a nya cultiver pe nti fafa gome mianto mi do afo mi abe dime nti fafa ntoro no mi abe dime ke ngba mi abiona togualo meko akpe no Maurice mi do akpe ni kiki so sake no pia godo e gba iso mi agadogo bye bye mi wene yo egba unya mala mi gba wene yo e fa unya mala mi wene yo